saya masak mie goreng. Ini bawang merah, daun bawang, daun putih kita tumis sampai layu. Bakso, sosis, kita isi telur, kita masukkan bakso, kita isi masukkan telur goreng, kita masukkan mie. Kecap manis, tambahkan kecap, lada, yummy. Hari ini saya masak mie goreng. Ini bawang merah, daun bawang, daun putih kita tumis sampai layu. Bakso, sosis,
asin, telur, kita masukkan bakso, ayam saji, masukkan telur merah, masukkan mie, kecap manis, tambahkan kecap,